sili guys, lagay natin sa tinulang manok. Ayan. Tinulang manok guys, ilagay. Ayan. Daming siling sili dahon. Yan o. Ayan. Ayan, may bunga pa. Ayan, ayan guys. Ito guys, o dami. Ayan. Nakalbo na. Nakalbo na guys. Tanggalan natin para tumubo siya ng maayos. Para ang bunga niya. Para dumami. Ito guys, oh. Lagay sa tinulang manok. Tapos may saluyot pa guys, eh. Ito guys, saluyot, oh. Lagay natin sa tinulang manok. Ayan. Ang dami na yata guys. Ayan. May garbanzos tumubo. Nung sinaboy ko, tumubo na siya. Akyat na siya. Garbanzos. Lami na ba kain na? Pag namunga, marami yan eh. Ayan guys. Ayan, magpitas tayo guys. Ayan. Pang luto yun. Tinulang ha. Tinulang ay sibuya ay kamates. Eh, bakit? Mag-iyak ba yan? Mag-iyak ba yan nung may kamatis? Buang. Ayan guys, tapos na. Ayan guys, so. Ayan guys, so. Tinulang manok. Tapos yan. Ayan. Siling green at dahon guys, yan. Thank you for watching.